Jamais une rentrée scolaire n'a été aussi attendue que celle de 2020-2021. Le ministère de l'Éducation a tranché en faveur d'une formule pédagogique hybride qui privilégie l'enseignement à distance tout en donnant la possibilité aux parents d'opter pour les cours en présentiel. Comment une telle décision a-t-elle été accueillie par les parents d'élèves? Pour répondre à cette question, nous avons approché la CNAPEM, Confédération nationale des associations des parents d'élèves au Maroc. بطبيعه الحال حسب التجربه اللي درنا في اخر السنه اللي مضات يعني كانت فيها ردود سلبيه انه ما عطاتش الاكل ديالها بالصفه اللي باش بغينا لانه كنقارنوها مع التعليم الحضوري. هذه المساله ديال التناوب ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد حنا كنقترحوا انه يعني تطوير ديال داك التعليم عن بعد باش يكون قريب من التعليم الحضوري ان يعني ان الاستاذ يكون في القسم ديالو والقطاس ديالو وفي نفس الوقت يتابعوه الوليدات في الديور ديالهم. انا بالنسبه لهذا الاستقراء ديالي ولا ديال المجموعه الاخوان اللي معنا الاباء اللي شلنا في الموضوع وداك الشيء نقدر نقول لكم بانه اكثر من 90% ديال الاباء باغيين التعليم الحضوري. كدير الوزاره في الموضوع على كل شيء بغى التعليم الحضوري والتعليم عن بعد بغى غير 10%. Autre préoccupation des parents d'élèves, le report de l'examen régional de la première année du baccalauréat. هو كيشوف بانه السنه غادي يقراها ديال الثانيه بكالوريا وكيشوف الامتحان ديال الجهوي اللي خصو يدوزو في واحد الوقت ما يدخلش ليه في وسط السنه وغادي يدير لي اشكال. حنا قلنا يخففوا من هذيك المواد اللي ما هياش اساسيه. حنا كنطالبوا انه الامتحان خاصو ما يفوتش هذا الشهر 9. Notons par ailleurs qu'une réunion de la Commission de l'enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants s'est tenue mercredi 26 août en présence de Saïd Hamzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour étudier plusieurs thèmes dont notamment la rentrée scolaire, universitaire et celle de la formation professionnelle. Qu'est-il ressorti de cette réunion? Décryptage. لأن هذه القرارات حقيقة فيها بعض الجوانب المضيئة والمقبولة واللي يمكننا نتمنوها، ولكن فيها كذلك بعض الجوانب اللي تنعتبرها أنها خص إعادة النظر فيها. من بين هذه الجوانب المضيئة هو اعتماد ديك الخصوصية الإقليمية والجهوية، يعني أن كل إقليم كل جهة غادي تكون عندها واحد الهامش ديال التحرك والهامش ديال العمل من أجل تكييف النموذج سواء التعليم عن بعد ولا التعليم الحضوري. يعني كل اقليم غادي يتحمل المسؤوليه ديالو. هذه القرارات من الناحيه المنهجيه اعتبرناها ناقصه، يعني ما عندهاش ديك الا بغينا نقولوا الشرعيه. علاش ما اعتمدتش الوزاره يعني ديك المقاربه التشاركيه اولا مع الساده والسيدات النواب ثم مع النقابات ثم كذلك مع جمعيه اباء واولياء التلاميذ. كان من الاجدى ومن الاحسن ان نكون الوزاره اعتمدت هذه المقاربه التشاركيه باش يكون هذا القرار هو قرار جماعي. Bien évidemment, il n'y a pas mieux qu'une présence en classe, mais la situation sanitaire actuelle exige de faire certains choix afin de préserver la santé et la sécurité des élèves. L'enseignement à distance reste donc un challenge pour les élèves et les enseignants où l'outil technologique reste un levier important pour l'accès au savoir. Dans ce cadre, une formation a été dispensée aux professeurs afin de parfaire leur pratique dans ce type d'enseignement. Pour le professeur, la relation avec la classe, la relation directe, est toujours à la fois plus confortable et plus efficace, dans la mesure où elle permet l'échange, la réactivité, elle permet aussi le feedback, il permet un petit peu de s'adresser à la communauté à tous les niveaux, d'activer un peu sa classe. Le moment où l'homme découvrait le livre, ça a été aussi un moment où il y avait ce besoin de passer de l'enseignement direct, qui devait se faire de bouche à oreille, vers la possibilité d'élargir la connaissance. Et donc on a inventé, on a créé le livre comme support qui permet de transporter l'information. Et donc j'estime que l'enseignement à distance, il permet aussi cette possibilité de faire en sorte que l'information puisse passer par d'autres canaux, qu'on puisse l'élargir. الله بالنسبه لي انا بصراحه ما كان عندي حتى شي تخوف، بالعكس بالنسبه لهذا القرار انا جو اوبت بوغ لو بريزونسيال ولو فات باش كتختاري واحد المدرسه راه كديري فيها الثقه الكامله. وكنظن المدارس كاملين خاصهم يكونوا هما اكثر منا خايفين على وليداتنا، سوك بالعكس ما كاينش عندي حتى شي مشكل انا بالنسبه للديبلاسمون ديال بنتي للمدرسه اللي اختاريت لها. لا انا جو سي بوغ.
La plupart des parents estiment que rien ne remplace la présence d'un élève en classe. De leur côté, les élèves ont leur propre ressenti et avis sur les cours dispensés en présentiel ou à distance. Bienvenue chez Farah Jeidani, 14 ans, en 3e année collège. Tout sourire, elle nous raconte aux côtés de sa cadette Rim son expérience durant le confinement et sa reprise scolaire. Ça a été vraiment une très mauvaise expérience puisque tout d'un coup on voyait qu'il y avait un virus qui se propageait tout autour du monde et on nous annonce qu'il y a un confinement. Ça aussi, ça a été vraiment très dur, l'enseignement présentiel, puisque je trouve que comme il y a la présence des professeurs, ils vont nous aider à mieux comprendre des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre à travers un écran. Et il y a aussi la présence de nos amis. Le seul message que je peux donner, c'est de prendre soin de soi, de ne pas avoir de contact physique avec les personnes et de respecter les normes sanitaires. En attendant cette rentrée pas comme les autres, objet de beaucoup de polémiques, Farah et Rim savourent en mélodie les derniers jours de vacances avant la reprise.